આમ જો કામમાં કામ તેમ નો રહેવું જોઈએ કહી દઉં છું પગાર તને ટાઈમે જોતો હોય ને તો કામ છે ને ચકાચક જોઈએ મારી ઘરવાળીનો કહેવાનો શિકાયતનો મોકો ન રહેવો જોઈએ મારે સમજી ગઈ હા સાહેબ હા સાહેબ હા ભાઈ હરકું કરાયેલું ഒരു നാൾ മറുനാൾ എന്ന് നീടിക്കും മറുനാൾ മറുവരം എന്ന് നീടിക്കും മറുവരം മറുവരം എന്ന് നീടിക്കും കാലം കയ്യിലില്ലേ ഇന്റെ തുവക്കം ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ ജ്വലിക്കോ